pont idáig azt hittem már eljön. Meg kéne rugdosni egy kicsit. Ó, hát de így nem fogom megrugdosni, hogyha ez a köcsög itt van. Emiatt észre fog venni. Menjél már! Utolsó élet, amit az igen jó. Most miért nem jön erre? Mit csinál? Direkt beszorult. Nehogy már le lehessen rúgni, nem? Kurva életbe már. Ez az üssedök tisztabotó. Csessze meg! Stamina! Azt sem tudom, hol a jó Istenben van az utolsó mentés. De kisztal visszadt az életét, tehát a tető egye meg a nyakát. Gyönyörű vagy Égis. Igen. Na jó, elegem van kisretekből. A levegőbe hagyjuk már. És ráadásul még egy boss is van itt valahol. Ezt bírom, amikor eközben megüt. Csessze meg a kurva anyját. Ilyen nincs. Matukönbe kell menni. Most komolyan feljön ide. Szállok kinyír. Mennyire kinyírja a levegőbe? Jó, persze.
lövöldös és a szemét. Nem ez meg gyújtogat? Hát ez... Az elébb nem csináltak ilyesmit. Hát de... A rák a száját, amelyik ezt kitalálta, hogyha ütöm, akkor ő is meg közben meg tud ütni. Úgy, gyere! És direkt megint nem jön fel. Kis retek. Nem, a basszás jöjjön anyádra. Az a heavy-s támadás, az nagy genyó. És ennyit adott érte. Gyönyörű. Hey, bosszocska! The Ottomans ravaged the church and slaughtered the faithful. Ó, itt az a tököm. Azt hittem, hogy itt lesz benne. Most, hogy itt. Az mi volt?
Tölthetnék gyorsabban is ezt a fegyvert. Hát de va... Ez hülye nem akarta visszaváltani a fegyvert. Ezt elmegy. Pofán lő. Úgyhogy nincs HP-m. Neki így sok értelme nem nagyon lesz. Tudtam előre. Azt, hogy mindig befejezi a támadást, amit elkezd, és ez kurva idegesítő. És megint itt van a másik személyt is. Igen, kis retek folk. Hagyj békén, mert ott 13 000 ponton van. Na jó. Hé! Eljött ide. Na gyere csapkodjál. Úgy. Igen, addig lecsap, még átváltam a fegyvert, nem lehet látni a játékot. Ez mit csinált most? Ez az még duplán találjál el. És rohadt. Jó éves anyukát! Igaz, no, hogy már le lehessen győzni ezt is elsőre. Túl könnyű lenne a játék, nem?
szemetet úgyis megölöm. Hát ez bírom ebbe a retek játék. De hogy lett ilyen a retek? Szája égjen meg, amelyik ezt kitalálta. Két helyre is lehet menni. Ez egy mentési pont is. Igen, gondoltam, meg kell ölni ezt a mocskot. És direkt a másik oldalról jön. Persze, és észre is vesz rögtön. Cecséim pofán lő. És direkt akkor támad, amikor ott vagyok mellett. Business blokkot kaptam, na az mondjuk jó. Tehát... Hát talán Susan, vagy nem? De nem is tett bele. Hát annyi nagyobb a damage.
Physical damage. Ó, és az maxos is lett. Gondolom akkor ez is 5-ös szintig megy. Hát egy szintet fejlesztettünk ezen is, azt majd meglessük. Physical damage-t ad még hozzá, ennek 5-öt, ennek 2-t. Ennek már semmit nem ad. Az agility. Vagy menjünk a powerra. Van lent a dagi, jó, akkor nem erre jövünk. Ó. Nyáldott, ha Donászol, azt beakadtam a főbe, vagy a sírba. Ó. Na ez így is úgy is oda vinne le. Az a kérdés, hogy innen odafele tudok ugrani. Fel hát. Na. They're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? This a demon. Megnézzük, hogy aha, itt is van valami lent a sarokba. Ezzel vissza tudok menni. Igen, arra kell menni. Na jó van, akkor nézzünk először szerintem itt. Ha egyáltalán vissza ez az út valamiért. They're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. Az barikád vagy te. Ó, ó. Megint ugyanúgy. Egy ő van itt lejjebb. Hol lett a staminám? Égiért teszem így. Oké.
Erre nem. Ó, itt van valami hátul. Itt egy robot. Úgy látom, hogy itt ezen az egy roboton kívül semmi nincs. Csak ki lehet nyitni ezt a kaput. Aha, hogy oda be lehet menni. Le, igen. Lenyomtuk a boszt. Ez csukva. Jó, akkor ez gondolom valahol kéne kulcs. Fán nem lóg semmi zsák, úgyhogy nem van. Non, az biztos. Jó, nem tudom megmondani 100%-ra. Kende úr. Ó, egy sublimátor. Azt, hogy így nem lehet szerintem fejleszteni, úgyhogy csak majd ott mentésnél az életet. Jó, akkor itten semmi, lehet menni lefele. No, they're back. Ó, pedig ide is vissza lehet jönni? Azt hittem, hogy nem lehet. Ó, van egy nagy golyós. És hogy észre? Anyukája. Tudtam. Na gyerünk. Na a harmadik. Hibogató volt az ajtót, mégis lehet rá benne semmit csinálni, vagy vele. És ez itt mire jó? Ott egy madárpajtás, ott át lehet rúgni a falat. Miért lehet átrúgni a falat, hogyha ki is lehet nyitni a kaput?
Hát az más oldalra visz. Ó, hogy oda fel is lehet menni. Lasting modul. Modulkulcs. Na akkor ide érdemes volt eljönni. Modul is van, modulkulcs is. I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Itt kéne átjutni a másik oldalra? Mondjuk az érdekes. Két oldalt simán le lehet jönni. Akkor az a kérdés, hogy most a madárkát itt hagyjuk. Szerintem erre kell jönni. Akkor a másik oldalon mi van? Meddig akarsz még jönni? Azért. Aha, nem tudom, hol vagyok az elején. Na jó, akkor mégiscsak arra megyünk. Ez nem rémlik, hogy ő tud-e robbanni, vagy nem? De talán ő nem. Csak leüt. Már hagyja békén. Ezek szerint át kell ugrani. Kertben van egy mentés. Nagy csoda, hogy itt nincs senki. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly.
The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Pillanat. Na jó. Húzzunk tovább. Ó, igen, nagy hely. Van a boss? Nagy valami? Aha. Mi a szentséges Atya Úristen? Kéne kis AP is, nem azért. Körbe táncoljuk, hogy nézzük, hogy mit tud. Nagy kulcs van nála. Gondolom neki is 3 fél támadása lesz. Rám. Az mi volt? Hát ez hülye csessze meg. Hát le kellett, hogy üsse. Ó, basszus, még ezek is itt vannak. Szerintem se.
Azt tudtam, hogy meg fog hallani, egy kis mocsok. Muszáj voltál megsebezni, ugye? Mit a jó Isten csinált most? Ez az elébb ezt nem csinálta. Ez follow. Elébb nem tekergette magába azt a kulcsot. Bassza meg! Ugye pont alatta voltam, amikor beváltott a képességét. Azt a, nem semmi egy boss. Pont most akartam megütni. Öcsém. Hogy nullázta le az éjjét? Még azt az egy gránátot is már elég dobjuk, de szerencsétlen. Tudtam, hogy rám fog esni.
dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Éppen a harmadik vagy a negyedik ember, akit kiszabadít a bunkerből a hülye ládából. It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Na, az jó de akkor, amelyik 3 nagy boss. Akkor meg egy darabig eltart. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet Nem in olyan this convent? szórakoztassuk It was my őket. idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet.
Where are the monks, mon père? They are secluded in their monk quarters, one. praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Oh, Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your most cause. feltétlenül Are you kettesbe forgetting that I have a beszélgetni. task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker, I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally fill the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors Fogj den nekünk a kulcsot ahhoz a kapuhoz, ami ott eltérnie van. Around Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Na jó, hát... Megint egy levél, nem izgat. Még egy levél, nem jön. Levélgyűjtők lettek? A word, s'il vous plaît. Ugye gyülekeznek szépen. Ne akartam veled beszélni, hagyjál Did you békén. come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget.
Goodbye, Monsieur de Robespierre. Keresek egy mentési pontot, elmentsük, és szerintem majd fogjuk folytatni máskor. Ó, de ezekkel beszélni kell, így is, úgy is. Ja, na mindegy, akkor gyorsan végighagyjunk az beszélgetés dolgon. Mademoiselle, Jaj, I am very mademoiselle. pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Igen, add neki oda, vagy mondd el, vagy mit tudom én. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand, a variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur B. Na jó, ki volt a másik? Ővel is beszélni kell? Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. What is prussic acid? Ezt a It's a prussic volatile acid compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? valami méreg. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories, but the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Aha, akkor megnézzük valami raktárba ezt. Na jó, és még egy valaki volt a másik oldalon. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of it earlier. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane
to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Na jó, most már békén hagytok? Vagy még mindig kell beszélgetni valakivel? Aegis, a word, s'il vous plaît. Ciao, most beszéltem, akkor minek kell vele megint beszélni? Were you able to speak with Monseigneur de la Fare? No, not yet. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain. To what do... What luck could resist your talents? Minister Necker. Beszélgetés, sorry. I'm now in... Már megcsináljuk a küldetéseit. Ez hol lett onnan a csávó? Tényleg te megint mi a kínatok? How was your search at the Vaucansons' home? Nem hagynátok békén, menjek a dolgomra? I'm looking at that. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I did not Most azt, find hogy the meg akarja kérdezni, hogy... Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Iron safe, jó. Most nem békén hagynak, kivéve azt az egyet. Jó. Word, s'il vous plaît. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Minden tiszta. Persze. Mindenhol visszaspawnol minden.
Jaj, arra van a kocsi. Akkor ő hozzá... El kell lesz menni máshova. Oh. Hát jó van. Tudom nagyjából, hogy merre vagyok. Itt nincsen mentés, ha jól rémlik. De itten ezen a részen valahol kell, hogy legyen egy mentés. És elmentjük, és akkor majd fogjuk folytatni. Na igen, itt van a mentés feljebb. Csak közben visszaspawnoltak ezek. Na mi a öcsém? Meg fogok halni, ezt nála volt egy csomó pont. Az Istennek a füle. Na igen, tudom, hogy mellékküldetés a kocsi. Ez is mellékküldetés, amelyre most amúgy van a mentés. Hála jó, hogy meg kellett halni. Miért is ne? Aténi, azt kell megkeresni. Na jó, szarok én rá. Nézd oda, hogy mit csinál ez a köcsög. Hát nem lehet elmenni a meg. Ott van neked, szakadjál meg. Pattogos kuranyádat. Égi érte nocsok. Valahol pedig itt van a mentés. Jó Isten, nézzen rá!
Ó, itt kint van egy. Na jó, mentünk egyet, és akkor már ennyi. Nézd még ezt az upgrade. Hát igen, ez business block kell, meg az orihákom. Na mindegy, fejlesztjük ezt, tehát hogyha ezt nem tudjuk. Kíváncsi, hogy hány pontot lehet erre rátenni. Na jó, nem tudom, mit upgrade-nek. Jaj, van modul kulcsom, de hát szerintem nem azt. Hát igen, én mennyit életet töltsem vissza a HP-t, de mondjuk lehetne azt a katalisztot is. Érdekes, hogy már nagyon rég volt, hogy legalább 5-öt tudjunk magunkkal vinni. Úgyhogy, hát egyenlőre akkor mennyi lenne, és akkor majd nem tudom, valamelyik nap folytassuk tovább. Úgyhogy köszöntöm a figyelmet mindenkinek, további szép napot, sziasztok!